welcome back again on my channel Jason. So your host and your well-wisher is here to guide you on proper path properly. पळय this topic like म्हाका एक व्हिडिओ पळयतालो तेजेर म्हाका याद जाली लायक इंस्टाचेर एक व्हिडिओ पळयतालो लायक इट वॉज रील कशा एक रील्स आशिल्ले की लायक चेडूं एक लायक कितें मागता तेन्ना तो लायक फूड ऑफर करता आनी ल्हान चेडूं लायक तेका वॉट एवर थिंग इट वॉज स्क्रिप्टेड फॉर द व्यूज ते मानता पूण अशें एक्चुअल जाता गोश्टी लायक हांव फोंडा नोट करता जेन्ना हांव लायक जिमान वयतालो पळय तेन्ना लायक ती स्टेट बँक ऑफ इंडिया आसा पळय फोण्या चर्ची सायडीन पुलीस स्टेशना कडेन थंय दोग जाण चेडवां भोंवता ल्हान चेडवां आसा लायक आसतली 8 वर्साची या 7 अशी आसतली बिलो 10 इयर्स आसतली ती सो ती सद्दां भोंवता सद्दां तांकां लोक कितें नाल्यार कितें दिता पयशे दिता हें तें दिता पळय हांव एक म्हाकालें अशें दिसता म्हाका खबर ना तेंचें कितें आसा या कितें तेंचे घराडे चलता पूण ल्हान भुरग्यांनी भीक मागप इज रॉंग थिंग आनी तांकां कोण फोर्स करता हेजेर लायक पुलिसांक कितें इन्वेस्टिगेशन हें तें करपाचें ना इवन लायक पुलिसूय तांकां पळयता पूण आपल्याक कित्याक पडो जाय त्या मॅटरान कोणी FIR करूं ना अजून कोणी लायक कितें FIR न्ही कोणी लायक कंप्लेन अजून घालूं ना कोणी इन्फॉर्मेशन दिवं ना कोणी पेपर डॉक्युमेंट करूं ना हेजेर आधारीत ते आपल्या डिफेंड करता पुलीस फोंडा पुलिसाचेर आनी हांव तांकां रॉंगूय बीन म्हणना हें तेंचें कशें आसा सिनियरूच तेंचें अशें असले कारणान तेंची लायक मेंटेलिटी तीच जाल्लेली आसा पूण ती ल्हान आसा चेडवां तांकां कोण तरी फोर्स करसो दिसता म्हाका कशें आसा थोडो एक सर्टन ग्रूप आसा हांवें पळयलां लायक पणजे आसता म्हापसाय आसता ल्हान भुरगीं भीक मागता आनी थोडीं बायलां आसा पळय ल्हान भुरग्यांक येता आनी भीक मागता आतां हांव तांकां लायक अशें सांगता पळय काम हें मेळना हें म्हाकाय खबर आसा लायफ भरपूर लायक बत्तर आसता लायक शिकोन सुद्दां काम मेळना पूण लायक एक सर्टन तूं ल्हान भुरग्यांक भीक मागता पळय ती लायक सिंपथी घेता लोकां कडल्यान या ते कितें दाखोवपाक सोदता तूं म्हाका कळना पळय हांव हेंवूय म्हणटा भीक मागप इज नॉट रॉंग तूं जेन्ना तुज्या लायफान लायक तुजे 7.5 चलता जेन्ना तुजो भरपूर वायट टायम येता तेन्ना तुवें लायक भीक सुद्दां मागल्यार रॉंग ना खंयच्याच धर्माच्या देवान केन्नाच सांगना भीक मागप हें रॉंग या वॉट एवर थिंग्स भीक मागप इज नॉट रॉंग थिंग आमी एवरी टायम ते मुवीज पळयता हे ते पळयता ना काम ऑफर कर तांकां काम करूं जाय 2 पांय आसा 2 हात आसा तशें ना काम मेळना एकदां हांव हेवूय पॉयंटान चिंतता पूण अशें आसा इतली ल्हान भुरगीं भीक मागता आनी रेगुलरली ती सकाळीं थंय दिसता सांजची दिसता हांवें तिंकां रेगुलरली नोट केली आनी ती थ्रू आवट फोंडा लायक सिटी आसा पळय फोंडा सिटी एरिया आसा पळय थ्रू आवट सिटीन भोंवता ते आतां लायक दिसा लायक 500 रुपया जरी ते कलेक्ट जाता आसतले मिनिमम सो ते 500 रुपया दिसा इंटू 30 दीस कर कितले जाले 30,000 5 त्रिक 15,000 जाले सो 15,000 इतले ल्हान भुरग्यांक तो कोण तरी कमोवपाक येता अशें दिसता म्हाका आय हॅव स्ट्रॉंग फिलींग म्हाका कांयच खबर ना इवन हांवें तांकां लायक हेल्प केलेलें पूण हांवें केन्नाच पयशे दिवना हांव तांकां लायक म्हाजे कडेन फुड्स कितें आसत म्हाज्या गाडयेन लायक कारीन हें तें केळी हें तें आसत जाल्यार हांव तांकां दितालो पूण हांव नॉर्मली तांकां पयशे दिनाशिल्लो हांव पयशांनी तांकां जेवण बाय करून दितालो दीस इज माय हे लायक कसो हो म्हाजो बिहेवियर आसा अशें लोकांनी करूं जाय पळय एक सर्टन पॉयंट लायक कशें पुलीस एक्ट करिना सो आमी व्हडले तितून कांय इनवॉल्वमेंट करूं शकना कित्याक तेंची गँग बरी व्हडली आसता आनी तेंचे भरपूर लायक क्रायम्स रिकॉर्ड हे ते आसता तूं जेन्ना त्या मॅटर्सांनी वयता पळय विदावट पुलीस तेन्ना तुजे लायक पर्सनल प्रॉब्लेमूय जावपाक शकता पूण हांव कसो आसा हांव हें पळोवंक शकना सो हांव हायलायट करता एक्ट करपाचें हें पुलिसांचेर आसा एक्ट करप या ना करप तें पूण बारीक ल्हान भुरग्यांनी भीक मागप इज रॉंग थिंग हा परिस्थिती आसता पूण रेगुलरली परिस्थिती आसना ना तांकां शिकपाक मेळटा ना तांकां बरें गायडन्स मेळटा अशें दिसता म्हाका आनी लायक गव्हर्मेंट सांगता न्ही गोवा गव्हर्मेंट सांगता न्ही लायक आमी फ्री एज्युकेशन दिता हें तें दिता जाल्यार तशें नाय गव्हर्मेंट स्कुलान सुद्दां एक्चुअली पयशे मोडपा पडटा हें आज काल शिक्षणाचें हें जाल्लेलें आसा वयल्यान सेंट्रलाच्यान भरपूरशे पयशे येता फ्री एज्युकेशन दिवपा खातीर इवन लायक आनी दीस हो कॉन्सेप्ट कित्याक जाल्लेलो आसा खबर एज्युकेशन फ्री मेळना प्रायवेट स्कुल्स दे आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस रिजन तेंची हाय व्हडली फी आसता तेंचे लायक लेक्चर बेजीस टिचर्स आसता थोडे टिचर्स सोडून वयता तेंच्या टिचर्सांक सॅलरी घाल जाय स्वताचे लायक युनिवर्सिटी करूं जाय हें तें करूं जाय आनी ते मागीर फी वाडयता हें तें वाडयता हें जाल्लेलें आसा आनी हांवें गोंयांत बाय बसली पळयलां हांवें 1-2 कॉलेजींनी सगळ्या कॉलेजींनी पळयलां हें आतां इवन लायक दीस फ्यू पिपल्स आर चार्जींग फॉर द ट्युशन अरे तुका ते स्कुलान वचपाकूय पयशे मोडपाक पडटा त्यो टिचरी भरपूर लिटरेट आसता जाल्यार तूं ट्युशनाक कित्याक वचो जाय आनी हें कल्चर मायग्रंट्सांनी हाडला
बिकॉज महाराष्ट्रान हे कल्चर चलता, कर्नाटकान हे कल्चर चलता, वॉट एवर दीस अदर स्टेटान हे कल्चर चलता, ट्युशन्स हे ते, आनी ते गोंयानच जाल्लेले आसा. आमी मोस्ट लिटरेट स्टेट म्हणटा पळय गोंयाक, लायक सेकंड लिटरेट स्टेट कितें येता पळय इंडियेन, तरी पूण गोंयान ट्युशन सिस्टम सगळी वाट लायता भुरग्यांची. तो रडटा मारून मारून तुका 90% स्कोर करता, पण ताका फिजिकल नॉलेज नासता, ताका लायक बाय बसली कामूय बीन करता कळना. सो ते मागीर कितें म्हणटा खबर आसा तुमकां कितें जाता तेंचे फ्युचर. मागीर ते फ्रस्ट्रेट जाता, एक सुसायड करता, नाल्यार दुसऱ्याच फिल्डान काम करता, आनी मागीर दुसऱ्याच्या फिल्डान काम करतरी दुसऱ्यांची वाट लागता. जशें मॅकॅनिकल फिल्डाची सामकी वाट लागलेली आसा गोंयांत. सगळे इलेक्ट्रॉनिक्स भुरगे मॅकॅनिकल फिल्डान येयल्या, सिवील भुरगे मॅकॅनिकल फिल्डान येयल्या, इलेक्ट्रिकल भुरगे मॅकॅनिकल फिल्डान येयल्या. आनी हांव हें म्हणना की ते भुरगे येयले आनी आमची वाट लायले. आमची वाट कितें लायता, इन शॉर्ट आमी काम करपा आसता पळय तांकां लायक प्रॉपर गायडन्सूय मेळना, प्रॉपर सपोर्टूय मेळना, सगळ्या पॉलिटिक्सूच चल्लेले आसा. सो इन शॉर्ट लायक हे विडियोन हांवें 2 टॉपीक उलयल्या. लायक एक ते ल्हान ल्हान भुरगीं ती लायक भीक मागता ती बंद जावं जाय.